आपने शुणुंट रेडियो कोरापुट आज आम कथबार्ता करवा श्री गोवर्धन पंडा सहित। हाँ, समस्त अति परिचित रेमसाम पुस्तकर रचयिता एवं बंडा जाति संस्कृति से चालीचलन जीवन यात्रा ये सब संपर्क में विशेष गवेषणा करिथिबा जने वरिष्ठ व्यक्ति। कोरापुटर रत्न कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेबे एई आदिवासी गवेषणा केते दूर चली केमिति चली से प्रथम साधनार प्रथम क्षेत्र एवं से जो सम्मानित होइछन्ति विभिन्न क्षेत्र में से सब संपर्क में आज आम कथबार्ता करवा श्री गोवर्धन पंडा सहित। आपन हम रेडियो कोरापुट को स्वागत करूछु। आम जानियो चाहिबू आपनकर कृति संपर्क में। वर्तमान किछि दिन पूर्वे आपन सम्मानित होइछन्ति दिल्ली रे, से सम्मानटी कोन? सेटा संत ईश्वर विशिष्ट सम्मान रे सम्मानित कले संत ईश्वर फाउंडेशन नुआ दिल्ली से माने 10 वर्ष यहाँ पूर्ति है। वर्ष को से माने 16 जन को पुरस्कृत करि थांती। से 4टा कैटेगरी अच्छी जोटा कि गोटे जनजाति क्षेत्र आ गोटे महिला विकास आ गोटे ग्रामीण क्षेत्र आ गोटे विशिष्ट सहयोग एमती 4टा क्षेत्र गोटे गोटे क्षेत्र 4 जन जमी जनजाति मोटा थिला संत ईश्वर विशिष्ट सम्मान आउ बाकी 3टा थिला संत ईश्वर सेवा सम्मान। तो से विशिष्ट सम्मान से माने मानपत्र सहित 5 लाख टंका से माने प्रदान करिसंती आउ सेवा सम्मान रे 1 लाख। तबे एई जो सम्मान पाइबा पछरे आपनकर कृति कोन सब रहिछि? मोर से माने देखले जो बंडा दुरुआ जनजाति प्रति जेमती बही पत्र चिठी पत्र करिक से मान को एबे खुशी कथा जे मान्यता मिलगला से मान्यता मिल नथिला। दुरुआ को धारुआ भाव रे सरकार तालिका रे जोटा उल्लेख करा जायछि सेटा त्रुटिपूर्ण थिबा कथा सरकार को मो दृष्टिगोचर करिथिली। जोटा कि तत्कालीन जिलापाल अपराजिता षडंगी मैडम को जेतेबेले एटा विषयटा जणैथिली से कहले एटा बहुत बड़ काम प्रथम रे एटा कर हले मु चाहिली जे सेमानकर प्राचीन भाषा को मु लोकलोचन को आनिबी आ सेटा प्रमाण करिबी सेमान किंति प्राचीन कोरापुट जिला वनवासी गोष्ठी आउ से सुजोग देले 2 मास समय देले मु पांडुलिपि प्रस्तुत कली आउ जिला संस्कृति परिषद कोरापुट पक्षर सेटा प्रकाशित है। तत्कालीन माननीय राज्यपाल MM राजेंद्रन का हाथ में परब उत्सव उन्मोचित है। धीरे धीरे लोकलोचन को आसला दुरुआ भाव रे नहेले या पूर्वर समस्ते धारुआ भाव रे जानी थिले किंतु धारुआ बोली कौन सी व्यक्ति जड़े हेले ये जिले में कहीं नहांती से कथा मु प्रमाणित कली जे जमती भोटर लिस्ट मु देखिली 3029 जन भोटर मु बाहर करी 3टा ब्लॉक रु और समस्ते दुरुआ भाव रे तांकर ना अच्छी किंतु धारुआ जड़े हेले कहीं नहीं से कथा मु माननीय कमिशनर को मु तारादत्त महाशय को मु चिठी देली सरकार को जनइली आउ से एक कथा जना पड़ला जे धारुआ सरकार को तालिका रे 12,000 धारुआ देखौथिले मध्य कोरापुट जिले में भौगोलिक स्थिति कोरापुट गाँ गुड़िक दौरान किंतु वास्तव में जणाइले कहीं धारुआ नहांती वास्तव में से समस्ते दुरुआ। तेबे आपनकर जो गवेषणा क्षेत्र अनेक दिन हला चली तेबे ए अनेक दिन भितर आपन जो आरंभ करथिले आपनकर गवेषणा एवं वर्तमान जो स्थिति ए भितर ए आदिवासी मानकर को क्षेत्र में आपन उन्नति देखुछन्ती को क्षेत्र में से अवनति घटिछि बोली आपन जानछन्ती? एबे देखंतु जदि बंडा हिल्स रे मु थिली 12 वर्ष से माने जहाँ थिले वर्तमान देखिले पिला माने टिके पढ़ा पढ़ी सब करिसंती आ सेते बेले देखंतु तांकर प्राचीन परंपरा सब जोटा थिला जेंति कि बंडा हिल्स रे समस्त आश्चर्य होंती गोटे 8-10 वर्षर पिला को गोटे 16-17 वर्षर झीटे बाहाबा कथा सेटा दीर्घ दिन धरिक चलला किंतु किछिटा परिवर्तन एबे लक्ष्य करा जाय पारे जेहेतु पिला माने पाठ पढ़ले से कारण थिला सेटा कोन बंडा हिल्स रे आपण देखिबे गोटे छोट पिला जन्म हेले ताको मद पीबाटा स्टार्ट हो जाए अस्त्र शस्त्र धरिबाटा गोटे छोट छुआ धरे यही जो पिला ताको जो प्रकार से माने उद्दत हो जाती मद पी करी अस्त्र धरिक से रक्षा पाइबा चिंताशीला बंडा नारी चिंता करथिला जे गोटे सरल निष्पाप गोटे पिला को जदि आम बाहा ताको आम नियंत्रण रखिपर आ वास्तव में सेटा ठीक प्रमाणित है। तेणु से माने गोटे छोट पिला को से माने बाहा हुंती एवं 10 वर्ष 11 वर्ष से माने गोटे ब्रह्मचारिणी भाव में रहीकि तापर से माने जननी होती यही कथा को लेकर
ଆମେ ବଣ୍ଡା ରମଣୀକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନେ ରହିକରି ସେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେମିତି ମାର୍ଗରେ ସେ ଚାଲିବ, ସେ କେମିତି ନିଶା ଖାଇବ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିକରି ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିକରି ସେ ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ତୋଳେ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡା ନାରୀର ହିଁ ହାତ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, କିଛି ଲେଖକ ଲେଖିକା କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେସବୁର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଗବେଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁଣି ଥରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଆସିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକରି ଦେଖୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଝିଅମାନେ ବି ଆଉ ମନା କରିବେନି। କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସମୟ ସେମିତି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକରି ଯେଉଁ ନିଶା ପ୍ରିୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଁ ମାନେ ଝିଅ ସମାନ ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ସେଟା ହେଇଯିବ ଏବେ। କାହିଁକି ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସଭ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି, ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି ଏବେ। ପିଓରଲି ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନଟା ଛାଡ଼ିକି ସେଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ହଁ ବିଲକୁଲ। ଆଉ ସେମାନେ ସମୟକୁ ନେଇକରି ସେ ଚିନ୍ତାଶୀଳା ନାରୀ ସେଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଠିକ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜେନେରାଲି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ? କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବଣ୍ଡା ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଇଏ କଲେ ଠିକ୍ କଥା। ଏବେ ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ କଲେଣି, ଅଜା ସେ ପର୍ବର ଗୀତ ଗାଇଦିଅ, ଅଜା ସେ ବଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 82ରୁ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି, ଆଉ ମୋ 6 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଯେ ମୋର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ଭାଷାରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହିକରି ଯେଉଁ ଭାଷା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ, ସେମାନେ 20-25 ଜଣ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ବାବୁ ତୁମ ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମର ଭାଷା ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତୁମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ କେତେବେଳେ ହରାଅ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ 12ଟି ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଷା ବଞ୍ଚେଇକରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ବଣ୍ଡା ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଭାଷା ଭୁଲିଗଲେଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଣୁ ସମୟ ଅଛି, ଖାଲି ମୁଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ସରକାର ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର କଥିତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ବନବାସୀ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏବେ ଯେମିତି ସରକାର କେତେଟି ଲିପି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ମନେ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର ଯଦି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20ଟି ଭାଷା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି 20ଟି ଲିପି କରିଦେବା ବେଲେ କେଉଁଠି ପପୁଲେସନ୍ 10,000 ଅଛି, ଗୋଟେ ଲିପି 10,000 ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବନବାସୀଙ୍କୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଅବନବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ବନବାସୀ ଭାଷା, ବନବାସୀ ମାନେ ସବୁ ବନବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ କୋରାପୁଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସାଧନା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ସମସ୍ତ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୁଁ ଶାନ୍ତାକର ରହୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ। ବିଦାୟ ନେଉଛି। କୋରାପୁଟିଆ ଜୁହାର, ନମସ୍କାର। ଆପଣ